Ah, les remèdes. И тук ще си Est-ce говорим qu'on a за... le temps d'aller un peu plus loin ou Ще pas? говорим за лечението сега. Ще направим ли И още малко 5? или 12:05 е как Si сте? on s'arrête à quelle heure et on reprend à quelle heure? Pardon? Il est 1h05 ici, pas midi 5. Vous êtes 1h35. Excuse me. J'ai pas changé ma montre. Ok, bon, on va s'arrêter là alors. Ако ще се спрем тук. Désolé. Il y a peut-être des questions avant, Имате ли въпрос? qu'on aille manger. Въпроси преди обяд? Така нещо да ви напира. Oui. Cette calcination, cette couche calcaire de protection qui se forme, est-ce qu'elle se forme uniquement pour le calcaire ou pour toute la pierre? Elle se forme sur beaucoup de pierres. Върху Beaucoup de pierres. доста Pas каменни que le есенции, calcaire. не само Pas варовика. que le calcaire. C'est une oxydation de la Става въпрос la за pierre. Donc, окисляване на камъка. donc, ça se forme sur beaucoup de pierres. Реално върху повечето каменни есенции се получава. Mais le calcaire, c'est plus visible. Но, C'est plus, както казвам, при c'est plus варовика е évident. най-видимо, най-лесно за... Plus évident. Да, за различаване. Окей. Добре. Отиваме до обядване. Et on y va. Poursuivre avec les remèdes, différents remèdes que l'on peut appliquer dans le cadre des pathologies d'édifices. Ще продължим с лечението на патологии по каменни сгради. Voilà, ça je pense que tout le monde connaît ce principe de protection des fouilles archéologiques, qui est un principe relativement simple puisqu'on applique sur la ruine une étanchéité. Мисля, че повечето от вас са запознати с този принцип, така сравнително простичък принцип за запазване на археологически разкопки, т.е. с прилагането върху самите разкопани части на водоплътност. Alors là, vous ne voyez pas très bien, mais on va voir mieux le principe. Donc, c'est donc d'appliquer sur la couche d'origine une étanchéité bitumineuse et au-dessus de créer une couche de sacrifice. C'est-à-dire, on sait que la couche au-dessus n'est pas d'origine. Всъщност, простичко е, прилагате върху оригиналния строеж един водоплътен слой, битумен в случая, и отгоре да направите така наречената жертвена зидария, както я нарича той. Тоест слой, който не е оригинален и който общо не ни интересува за него, може да се мокри. Donc c'est le cas ici, vous avez le mur antique qui est ici. Имате отдолу античната стена. La couche de sacrifice qui est au-dessus avec notre étanchéité qui est là. И отгоре консервационния надвид с водоплътния слой, който се вижда между тях. Bon, c'est relativement simple à faire ça. On est dans des sujets... Това е сравнително просто за On va изпълнение. compliquer la chose au fur et à mesure du propos. Но постепенно така с разговора ни ще усложняваме все повече нещата. Bon, un cas relativement simple aussi, Ето още един друг простичък случай. sur un bandeau de pierre, voilà, d'éviter les infiltrations d'eau par la mise en place d'une étanchéité en plomb. Тук в случай пак избягваме проникването на вода с полагането на водоплътен, всъщност сламарина, която да избегне влизането на вода. Donc ça protège évidemment toutes les infiltrations dans ces parties-là. Цялата част отдолу е защитена по този начин. C'est simple aussi. Също е изключително простичко. Là, c'est un cas aussi très très simple, c'est le rejointoiement, tout simplement. Друг сравнително прост случай става въпрос за прифугиране. On fait du rejointoiement et ainsi on évite les entrées d'eau, les infiltrations dans les murs. Всъщност правим фугите наново и по този начин избягваме влизането на вода. Pas compliqué. Не е сложно. Sujet un tout petit peu plus
délicat la mise en place de drainage. Малко по-деликатно вече е поставянето на дренажи. Et alors là, je vous ai pris un cas volontairement plus complexe, puisqu'on a drainé des deux côtés. Тук избрах един малко по-сложен случай, защото всъщност имаме дренаж и от двете страни. C'est le cas de Notre-Dame-la-Grande, donc, qui est un édifice roman dont je vais reparler. Това е романска сграда, Нотр-Дам-Ла-Гранд, за него ще говорим малко по-късно също. En fait, on avait constaté que les pathologies, l'altération de la façade était due à des remontées d'humidité dans les murs, comme ça. Et l'eau remontait tellement haut, jusque-là. Hein. Значи давахме си сметка, че всъщност имаше проникване на вода чрез капилярност отдолу и се качваше водата до толкова високо, всъщност показа там горе, до което е срязано. Да. Que les parements, la sculpture était altérée à ce niveau-là. Всъщност скулптурата беше увредена чак до това високо равнище. Просто от попиването на вода. Côté intérieur comme extérieur. Donc on a créé un drain extérieur. Създадахме външен дренаж. Pour ne pas décompresser les sols, on a fait donc un mur de soutènement ici. За да нямаме проблем с почвата, направихме подпорна стена. Donc ça c'est le drain traditionnel où on essaye de récupérer l'eau de pluie, l'eau de ruissellement de surface qui de cette manière-là peut être récupérée dans un caniveau qui est ici. А си е традиционен дренаж, целта е просто да се вземе повърхностната вода и да се събере долу в канавка. Avec ce mur, on crée un soutènement étanche, donc toutes les eaux qui arrivent de cette manière-là sont arrêtées. С тази стеничка подпорна правим всъщност водоплътна преграда, която спира всичката вода, която би дошла иначе от почвата наоколо. Côté intérieur, c'était un peu plus compliqué, parce qu'on avait aussi des infiltrations qui revenaient vers l'intérieur. Отвътре е малко по-сложно, защото пак имаме инфилтрация оттам. C'est pas tant une évacuation d'eau qu'on a créée que une ventilation de la fondation. И в случая не направихме не толкова евакуация на водата, а по-скоро вентилиране на основата. Donc c'est une tranchée ventilée qui permet d'assécher le mur, donc on évite les remontées d'eau, et en même temps, comme on ventile, eh bien, on évite à l'eau de remonter par capillarité. Значи реално създадахме вентилиран окоп траншея, която от една страна да позволи да изсъхне самия фундаментен зид и от друга страна да попречим на проникналата все пак в него вода да продължи нагоре капилярно, просто да се изпари в долу. Ça fait 15 ans que c'est réalisé, même plus, et ça fonctionne très bien. Значи това го изпълнихме преди повече от 15 години и сега за сега функционира много добре. Voilà l'exécution. Ето и самото изпълнение. De la tranchée extérieure. Това е външния окоп. Alors évidemment avec surveillance archéologique préalable. Разбира се, с предварително археологическо проучване, защото копаем до църква все пак. Alors il me semble que je change de PowerPoint. Alors on avance dans les solutions. Vous voyez qu'il y a des solutions très simples, d'autres qui sont un peu plus compliquées. Виждате, че има някои много прости решения, но има и някои доста по-сложни вече.